Wala pa. O yun, meron na. Ayun na. Meron na si kuya. Ala. Alam na agad ni kuya. Oo. Kuya, pasabitan mo kuya. Kuya, ibalik mo, sabitan mo. Ibalik mo, tapos sabitan mo. Ibalik mo, tapos sabitan mo. Dali. Yan, sabitan niya, sabi ko yan. Ibalik mo muna. Yan, tapos sige, sumabit ka, sige. Oh, hindi, sabitan mo. Sabitan mo ng katawan mo. Sabitan mo, magpasabit ka. Yan, dali. Yan, pasabitan mo kuya. Sige, magpasabit ka. Yan, sige, magpasabit ka kuya. Hindi mapipigtas yan, sige, magpasabit ka. Sige. Go. Go, go, go. Yan o, sige pa. Ayan o, nakakangat yan o. Ganun katibay. Okay na kuya, okay na kuya. Yan. Kuya, halika rito muna kuya. Ang bilis mo ah. Kuya, congrats ah. May Zion Tactical ka, napakaganda niya no. Sige sir, salamat. Pakita mo yung Zion Tactical. Ito, harap mo rito, harap mo rito. Yan, napakaganda yan kuya. Ano pangalan mo kuya? Alan sir, Alan Bermeo. Alan, okay. Kuya Alan, thank you ah. Thank you. Ingat kuya. Thank you sir. Bagong bag na si Kuya Alan no. Yun.